Salam la famille, c'est comment? Bienvenue de nouveau sur Cactus. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ni mo kura de kanana qui abonné. En plus, il y a cloche activée comme ça na vidéo kura boy bebo kalama. Il a fait benye bala titre kono to mini vidéo ina kontané ba de ni discours traduit au nyana. Amadu ko mo shilanga premier ministre Choguel Kokala Maïga kumbe RFI mo ka plateau sans fait. Ani Alain Foka kumbe ka interview do ke interview konna la e kuma do fo malien dembe ka kuma nuna me africain dembe ka kuma nuna me. Amina jokolu le traduit ñogon fait. O kumbe ka kuma Mali ni barkan mo ka ko de kan Francini Mali ka situation o bolen ko fait CEDEAO fene ni Mali ka situation en général Mali yere ni barkan mo oni Wagner mo fene. Comme d'habitude, il y a une vidéo, laisse-moi un petit like pour me donner de la force. C'est parti pour la vidéo. Alain Foka kelen akumata a ira ka foko Choguel Kokala Maïga kelen na foko kono mi Francis gang abo Malla. Donc est-ce que comment il faut ben Choguel Kokala Maïga ma ou soit ni comment il fera ou ya exagéré de. Choguel Kokala Maïga sur la répond ka foko comment il ka exagéré l'endo, c'est-à-dire au comment dama temelen de do. Comme Mali autorité de la transition mo ye équipe de donc kuga chefu ben c'est-à-dire ou ga nyemoro ben. Alain Foka ya ira ka foko ambe Choguel de ka cha tribune ba sans fait oni mo ka tribune sans fait an yoro chama plateau sans fait ambe Choguel Kokala Maïga de kumala. Comme quand Assimi Goïta ye ka kuma ka chaya plateau sans fait. Choguel ya répond ka foko kuma nyoa balé ni Assimi ni nyoche kube nyoa ka kuma ka chaya. Donc à bas donc Assimi ka vision est mouillé. Le fait qu'elle ait plateau sans fait ka kuma ka chaya ni Assimi te donc kroba ira ka foka ka kuma c'est-à-dire ka vision na ka kuma ni Assimi ta ou be kelen. Le fait que ou ye équipe ye nyemoro bula, nyemoro de ba aller orienté en plus ou be kuma nyoa ke ka chaya. Une partie là avec Choguel Kokala Maïga nyinga ka foko le fait que Choguel Kokala Maïga kumbe oni moro ka tribune sans fait. Aïra Kafoko, la France nous a abandonné en plein vol. Donc, au Rati là où est polémique bas de guerre Francis président Bora en plus où le ministre Nifon Bora Kaïra Kafoko, Choguel Kokala Maïga et Francis Doroyaka et Galonda ou là Kafoko le fait que Francis Mali abandonné en plein vol, c'est-à-dire Kouyanto avion qu'on a la Kouchunga Dignaye, au Rati na Francis Koku ka opération suspend Malla. Alain Foka nyinga kafoko kuma in koro ere jume Choguel Kokala Maïga répond kafoko kuma in ko sorasi kuma de do ko okoro de ko janfa c'est-à-dire ni mogo yi janfa militaire ou ka kuma de do ou va foko tu m'as abandonné en plein vol a ira la kafoko ou to avion kona la kuchunga jignuye militaire ou ka kuma de do ou be fe ka ira Francis la kafoko Francis ou janfa pour que ka kuma adouci de unanani ni termuye ka ira kafoko ils nous ont abandonné en plein vol mais okoro de ko Francis ya janfa ako sorasi munumbe Mali kuna bi ou ye santan duru kata bla santan shegina ou yo de ke terrain sans fait nord la ou be ka keleke ko terroriste ou de la ku mine ou de la ku mine kata nouye ou de la ka janda unye ou bora ni bela ako Assimi kunye force spéciale do commandant chef ou de donc ku kume terrain sans fait au lieu de ba don janfa sugu mun de la ka sigi Mali contre la janfa sugu fait de la ka sigi Mali contre la sorasine de kume terrain sans fait au lieu de ba don kelenga janfa ko kuma fotuguni Alain Foka nyininga kafoko depuis interview damnena avec janfa ko kuma la ko John de Mali janfa ko Francis de Mali janfa et pourtant que Francis ba fo aga kuma la kuma be kafoko 2013 wakati la au lieu intervention que nolu kuma na Mali kumbe dafiri en plein wakati mna bi ko togo di amesega janfa ko kuma fo le fait que Francis ba ira kafoko lu nana Mali bo bolola de et pourtant Choguel be janfa ko kuma la est-ce que kambe Francis de ma wa a sorla ka Alain Foka répond kafoko est-ce que Alain Foka ba kalama kafoko Francis nyemoro ba do be ou ka député ou ka sénateur ou ba fo ou ka débat ou konna la kafoko ka indépendance di norma ko fuka plan doge ka indépendance di norme o ma ko parce que nordisu ni antese ka ben a mena ambe nyogon bolo mais antese ka ben ku ka essayer ka indépendance duma a kelen o fo Alain Foka nyinga kafoko kuma français kumbe fe ka fédération de créer Mali la déjà munu te fédération don a kelen na fo jamana ba kelen konna la président ba kelen be mais o jamana kelen konna la dugu fitinu be olu fene ka président be c'est-à-dire ou ka indépendance bu bolo mais ou fene ka président ba fene be wa ta vie donc ale anyinga kafoko kuma français kumbe fe ko nyogon do de ke Mali la akoko no ko te ko en général ko français kumbe fe ka Mali divisé redi Choguel kilala ka iratuni kafoko le 15 mai 2015 wakati la accord d'Alger signé nen ko fe ko Francis ministre Jean-Yves Le Drian e ka kunya fo Francis teleso do sans fait kafoko be wakati jambo Mali nordisou ni sudisou be fe ka vi nyogon fe ko Mali sudisou ni nordisou kumbe fe ka ben ko me ben te se ka do ni nyogon che ko ali bi u te ka se ka vi nyogon fe kan be kan agli jagabo oro kan ko koro e muye
a tilala ka yira tuguni ko yani o yɛrɛ ka se ko député ni sénat kun b'a fɔ ka assemblée kɔnɔna la k'a fɔ ko f'u ka plan d'autonomie de di nordiste mɔgɔw ma, c'est-à-dire ko f'u ka plan de di nordiste mɔgɔw ma pour que u k'u ka indépendance sɔrɔ. A tilala ka yira tuguni k'a fɔ ko Fransi président kɔrɔ Nicolas Sarkozy ka ministre des affaires étrangères dɔ kun bɛ wagati dɔ la n'u b'a wele ko Alain Juppé ko delila k'a fɔ Fransi téléso dɔ la téléso in tɔgɔ de ko LCI k'a fɔ ko ale voyage laban min kɛ Mali la ATT ka temps na mars 2012 wagati la k'ale y'a fɔ ATT ɲɛna k'a fɔ ko a ka nordistes ka indépendance d'u ma. Choguel tilala ka yira tuguni k'a fɔ ko nordistes minnu bɛ kɛlɛ la ko f'u k'u ka indépendance ta k'u ka chefu yɛrɛ de y'a fɔ k'a fɔ ko Fransi ye layidukan d'olu ma k'a fɔ ko u bɛ fɛ ka Mali tilan k'u ka indépendance d'u ma. A tilala ka yira tuguni k'a fɔ ko wagati min na terroristes tun bɛ fɛ ka Mali minɛ ni Mali gouvernement ye wele bila Fransi ma ko lettre in kɔnɔna la a kun sɛbɛntiyara k'a fɔ ko Mali mago bɛ Fransi la appui aérien de la ani renseignement ko a tile kelen ma fɔ ko Fransi sɔrɔsiw kana dugukolo kan. A ko Mali sɔrɔsiw de Kona libéré ka Tombouctou libéré ka Gao libéré k'u selen Nefis wagati min na de Fransi sɔrɔsiw sɔrɔla k'u jɔ u ɲɛ k'a fɔ k'u tɛ tɛmɛ. Ale fo ka sɔrɔla k'a ɲininka k'a fɔ ko ye tiɲɛ yɛrɛ de ye k'a fɔ ko Fransi ye Mali sɔrɔsiw empêché k'a fɔ k'u tɛ don Kidal. Donc ko bɛ se ka kɛ cogo di ko Fransi bɛ Mali sɔrɔsiw empêché cogo di k'a fɔ k'u tɛ don Mali dugu dɔw kɔnɔ. A ko Fransi sɔrɔsiw ye marifa de ta k'a fɔ k'an ka sɔrɔsiw tɛ don Kidal. A ko wagati la Fransi ambassadeur mun tun bɛ Mali la tɔgɔ de ko Christian Rouye ko y'a yira Fransi gouvernement na k'a fɔ k'u bɛ ka ko min kɛ nord la k'a bɛnnen tɛ en plus bɛnkan b'u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ ka ko min kɛ a dagalen tɛ. O kɛlen k'o kuma fɔ dɔrɔn k'u y'o ambassadeur falen. K'u sɔrɔla k'a falen ni cɛ min ye a tɔgɔ de ko Jules Iberson. Ale fo ka sɔrɔla k'a ɲininka k'a fɔ ko an bɛɛ hakili b'a la 2013 wagati la ni Maliens bɛɛ jiginna carré kɔnɔ ka Fransi kunbɛn ni tɛgɛrɛ k'a yira k'a fɔ ko François Hollande ni cɛ ko parce que a ka sɔrɔsiw nana ka Mali bɔ bolo la. Ko fɛn jumɛn de kɛra ni bi Maliens bɛɛ bɔlen don carré kɔnɔ k'a yira k'a fɔ k'u mago tɛ Fransi la ko Fransi ka taga bɔ yen en plus an ka politique ɲɛmɔgɔw fɛnɛ bɛ k'a yira k'a fɔ ko Fransi ka taa. Choguel sɔrɔla k'a répond k'a fɔ ko o wagati la ko Maliens kun dalen de don Fransi dirigeants na ko mais Maliens bɔra kalama wagati min na ko Français kɛlen ka Maliens empêcher k'a fɔ k'an ka sɔrɔsiw tɛ se ka don Kidal ko o yɔrɔ de la Maliens commencera k'u yɛrɛ ɲininka k'a fɔ ko fɛn jumɛn de bɛ ka passer ni wagati in na ko o wagati in de kɔnɔna la terroristes ye san 2 kɛ u b'u k'u yɛrɛ préparer nord kɔnɔna la yen u b'u k'u yɛrɛ armer. Kan bɛ Balimu na Fransi gouvernement mɔgɔw y'a décidé k'u ka sɔrɔsi ba 4 de bila nord la donc et pourtant bɛnkan mun kun b'u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ a kun bɛnnen tɛ k'a fɔ ko Fransi bɛ sɔrɔsi ba 4 bila ka na Mali la o tɛmɛnen fɛnɛ kɔfɛ u kun bɛ miliyari 1 de dépenser par jour ko in bɛɛ nana o wagati nin de kɔnɔna la. A ko Alain fo ka k'i jɔ k'a bɛna kuma dɔ ɲɛfɔ ɲɛna c'est-à-dire k'a bɛna histoire dɔ kuntigɛ a ɲɛna. A ko a ma ko wagati min na Français kun bɛ ka Maliens empêcher k'a fɔ k'u tɛ se ka don nord la Kidal yen ko opération dɔ kun wulila o wagati la ko Assimi Goïta kun bɛ o force spéciale ninnu cɛ la k'u selen an fils u kun bɛ fɛ ka don Kidal Fransi sɔrɔsiw de nana ka sɔrɔ k'u jɔ u ɲɛ k'a fɔ k'u tɛ don. Ale fo ka sɔrɔla k'a ɲininka k'a fɔ ko kun jumɛn de y'a to an ka autorité mɔgɔw ko Fransi mɔgɔw ka taa. Choguel ko a ma k'a fɔ k'olu ma f'u ka taa k'u yɛrɛ de y'a décision ta k'a fɔ k'u bɛ taa ka bɔ Mali la. Ale fo ka sɔrɔla k'a fɔ a ma ko togo di Fransi y'a bɔ a yɛrɛ la k'a fɔ k'a bɛ taa ko et pourtant Mali carré kɔnɔnaw la i b'a ye pancartiw sanfɛ mɔgɔw kɛlen don k'a sɛbɛn k'a fɔ ko u mago tɛ Fransi la ko Fransi ka taa ka bɔ Mali la. Choguel sɔrɔla k'a fɔ a ma k'a k'i jɔ a bɛna a ɲɛfɔ a ɲɛna ko le 3 juin et le 10 juin passé ko Fransi yɛrɛ de y'a fɔ gouvernement kura sigilen ko Fransi yɛrɛ de y'a fɔ k'a fɔ ko olu bɛna Mali bila ko parce que gouvernement min sigira k'u ni terroristes bɛ sigi ka fɔ kɛ ka kuma. Fransi y'a ŋaniya ta k'a fɔ k'u bɛ bɔ Mali la k'u t'a fɔ olu autorités ɲɛna ko sommet G5 Sahel de la olu bɛ bɔ a kalama k'a fɔ ko Fransi bɛ nouvelle fɔ k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka taga bɔ Mali la. Ko filanan o ye mun ye kan bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko Mali problème fanba ye groupe terroriste 2 de ye n'o ye Al-Qaïda ye ani GIGS. Ko Mali problème fanba n'i y'a sigi 100 sara la 70 ni 80 bɛɛ Al-Qaïda de b'a kɛ. Donc ko olu ka emprise ka bɔ yɔrɔ minnu na ko Fransi b'a fɔ k'an k'o to yen k'u bɛ t'u concentrer zone des 3 frontières kan. Ko kɔrɔ de b'a yira k'a fɔ ko Maliens an b'aw di Al-Qaïda mɔgɔw ma k'olu k'u ma de ko accord min bɛ Mali ni Fransi ni ɲɔgɔn cɛ u ka na n'o accord ye Maliens bɛ jɛ ka accord in lajɛ ka ɲɛ donc n'a ma bɛn a ma an bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na ko segin kɛra accord in kan ka di Français ma ko hali bi u ye accord in bila tiroir kɔnɔna la le temps que u b'u préparer ka gouvernement in na bin ka sɔrɔ u m'a fɔ mɔgɔ ɲɛna. Ko o kelen de Fransi autorités sɔrɔla ka dimi u commencera ka Mali autorités nɛni donc k'u ka ambassadeur min yɛrɛ bɛ Mali la a kun commencera ka baara kuntan dɔw daminɛ k'a kun bɛ fɛ ka Maliens diviser ka Maliens fara donc a ko k'u kun bɛ bɔ télé la k'an ka président de la transition dɔgɔya o bɔlen kɔfɛ ko hali olu bɔra kalama k'a fɔ k'u kun bɛ fɛ ka plan dɔw bila sen kan pour que ka se ka gouvernement in labin. Ale fo ka sɔrɔla k'a ɲininka k'a fɔ ko Français kun bɛ fɛ ka Choguel de labin Choguel ko a ma k'a fɔ k'u kun bɛ fɛ ka transition yɛrɛ de labin ko parce que u ka kumaw la u kun bɛ fɔ kuma bɛɛ k'a fɔ ko gouvernement illégitime genre k'u kun bɛ kuma minnu fɔ u kun bɛ fɛ ka gouvernement de la transition in labin de
a ko Macron ere bora wati do la ka yira ka fɔ ko transition fɔlɔ mun kun be ko olu sera ka mun kɛ kalo 3 kɔnɔna la ko gouvernement mun kun be san 7 in kɔnɔna la u ma se k'o kɛ et pourtant o transition banne transition kura kɛlen ka na a bɛ tila k'a fɔ tuguni k'a fɔ ko o transition ko c'est illégitime ko parce que coup d'état fila de kɛra yan'o transition ka na ko foyi tɛ ko parce que Assimi Goïta y'a yira k'a fɔ ko maliyɛnw bɛ ka sa don o don k'an k'a lajɛ an ka ko wɛrɛ kɛ o hukumu de kɔnɔna la olu y'a décidé ka partenaire wɛrɛw ɲini o de ma bɛn français ma ale fo ka sɔrɔla k'a ɲininka k'a fɔ ko maliyɛnw bɛna kɛ cogo di sisan le fait que France y'a décidé ka taga bɔ Mali la ko France kun bɛ ka wo mun gɛrɛn o wo dayɛlɛnna cogo di k'an bɛna se ka wo in datugu cogo di a ye ale fo ka répond k'a fɔ ko France ma wo in dayɛlɛn bi ko wo in dayɛlɛnna a mɛnna France ye Tessalit bila ka Kidal bila ka Tombouctou bila France taara ka bɔ nin kan ninnu bɛɛ kɔnɔna la ale fo ka sɔrɔla k'a ɲininka k'a fɔ ko o kan ninnu ko est-ce que maliyɛnw yɛlɛmana kan ninnu kɔnɔna la a ko a ma ko maliyɛnw bɛ yɛlɛma kan in kɔnɔna la en plus maliyɛnw yɛlɛmana kan in kɔnɔna la ka ban ale fo ka sɔrɔla k'a fɔ a ma k'a mana kɛ cogo cogo k'an bɛ wo dɔ santi Choguel ko a ma ko wo foyi tɛ yen k'an ka armée mɔgɔw bɛ kan ninnu kɔnɔna la ka ban k'u ye wo ninnu bɛɛ gɛrɛn a tilala k'a fɔ ale fo ka ɲɛna tuguni k'a fɔ k'u b'a bila africains kunna k'a fɔ ko ni kɔfɛ jamanaw tɛ ko Afrique jamanaw tɛ se ka balo ko nin y'a san 2 de kɔfɛ jamana foyi ka dɛmɛ mana Mali budget kɔnɔ a ko san 2 in kɔnɔna la jamana foyi ma dɛmɛ bila ka na Mali budget la et pourtant o san in kɔnɔna la olu bɛ baarakɛlaw sara dɔ farala baarakɛlaw ka sara kan o tɛmɛnen fɛnɛ kɔfɛ u ye minɛnw san ka danga sɔrɔsiw ma minɛn minnu sanna ka d'u ma san 30 in kɔnɔna la o minɛn ɲɔgɔn ma deli ka san ka d'u ma ale fo k'a ye question dɔ de poser a ye ne kunkolo chauffer trop k'a ɲininka k'a fɔ ko wari in bɛ bɔ min Choguel ko a ma ko wari in bɛ bɔ Mali de la kɛ ale fo ka ko a ma k'a fɔ ko a fɔra ko Wagner mɔgɔw bɛ Mali la ko maliyɛnw b'a kɛ cogo di ka Wagner mɔgɔw sara k'u b'u sara cogo di u bɛ wari de d'u ma ou bien u bɛ mun d'u ma Choguel sɔrɔla k'a fɔ a ma k'a fɔ ko Mali ni Russie gouvernement de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a ma dogo mɔgɔ si la ko cargo jiginna Mali la hélico kuraw bɔra a kɔnɔ mɔgɔ dɔw de nana ka na Mali sɔrɔsiw former minɛn ninnu utiliser cogo la donc ko Wagner mɔgɔw tɛ a sɔrɔla k'a fɔ ale fo k'a ma k'a fɔ k'a kana commentateur ou soit journaliste ou soit jamana dɔw président ka kuma ta k'o kɛ ka Mali juger donc k'olu y'a yira a mɛnna k'a fɔ ko mɔgɔ minnu nalen don Mali la Russie ka mɔgɔw de don u nalen don ka Mali sɔrɔsiw de former minɛn ninnu utiliser cogo la en plus baarakɛɲɔgɔn bɛ Mali ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ Mali gouvernement ni Russie gouvernement de ni ɲɔgɔn cɛ a ko Wagner mɔgɔw tɛ Mali la en plus an tɛ Wagner mɔgɔ yɛrɛ dɔn yɛrɛ ale fo k'a ɲininka k'a fɔ ko Russiw bɛ mun di Mali ma Choguel ko a ma k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ kuma Russie dɔrɔn de kan ko Mali ni Russie dɔrɔn tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a ni jamana caman bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko mais olu b'a kalama k'a fɔ ko problème dɔ bɛ France ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ o de la France da balannen don Russiw ka cas la donc ko problème bɛ France ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ o t'an ɲɛsira la fɛn b'an intéressé o ye an ka jamana ka se ka lakana ka na ni basigi ye Mali la a ko n'an ka lakana sababu bɛ Russie bolo an bɛ baara kɛ n'u ye en plus an ni Russie ka baarakɛɲɔgɔnya ma daminɛ bi depuis 1960 Mali ni Russie bolo bɛ ɲɔgɔn bolo k'an ka président kɔrɔ ATT ala ka hinɛ la a y'a ka formation kɛ Russie de Bandaw y'a ka formation kɛ Russie de ko Assimi min bɛ fanga la nin wagati in na a ma Russie kɛ ale fo k'a ɲininka k'a fɔ ko maliyɛnw bɛ Russiw sara cogo di Choguel ko a ma k'a fɔ ko an b'a sara ni maliyɛnw ka wari de ye kɛ ale fo ka sɔrɔla k'a ɲininka tuguni k'a fɔ ko est ce que an ye min dɔ di Russiw ma pour que u ka n'an dɛmɛ ale ko a ma k'a fɔ ko mɔgɔw de b'o kuma ninnu fɔ genre kan t'o jeu kɔnɔna la ko mais hali n'a sɔrɔ Mali kun ye min di Russiw ma pour que u ka na Mali dɛmɛ ko an ta de y'an ka mini ye kɛ sanu b'a kɔnɔ k'an ta de don cogo di jamana wɛrɛ ou soit mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka Mali ɲininka k'a fɔ ko a ye nin di mɔgɔw dɔw ma pour que ka baara k'an ye et pourtant an ta de don n'i ka so feere ka baara dɔ kɛ ou soit i ka mobili feere ou soit i ka wari b'i kun ka fɛn dɔ san est ce que mɔgɔ kan k'i ɲininka k'a fɔ ko i y'a wari bɔ min ou soit i bɛ fɛn jumɛn de feere pour que ka se k'a baara kɛ i ta de don i bɛ fɛn min kɛ min y'i diya de ale ko fɛn min ye important ye fɛn o fɛn bɛ se ka di pour que ka se ka na ni lakana ye pour que ka maliyɛndenw lakana olu b'o di pour que ka se ka maliyɛnw lakana nin yɔrɔ de diyara ne ye trop a y'a yira k'a fɔ k'u ye virus dɔw de don farafinw kunna k'a yira k'a fɔ ko ni européens tɛ farafinna jamanaw tɛ foyi ye ko nin y'a san 2 de ye Mali gouvernement jɔlen don mɔgɔ si ka dɛmɛ mana Mali budget la o bɛɛ la an bɛ ka kɛlɛkɛminɛnw san ka d'an ka armée mɔgɔw ma k'a bɛ kalo 3 bɔ u ye kalo 6 de kɛ k'u yɛrɛ préparer pour que ka taa terrorisiw kama ko k'a ta le 28 décembre la ka n'a bila bi la u ye terrorisiw ka base min ci a ka can a ko fɔlɔ la u tun bɛna ka bin duguw de kan ka bin douaniers kan ko mais bi an y'a décidé ka wuli de ka taa f'u ka basew yɛrɛ la k'an bɛ ka t'u ka basew yɛrɛ de ci donc ale fo ka sɔrɔla k'a ɲininka k'a fɔ ko an filɛ nin ye wagati min na ko est ce que Mali sɔrɔsiw bɛ ka terrain gagner a ko a ma k'an bɛ ka dugu caman de libérer ko ɲɔnɔ cercle kɔnɔna la dugu dɔw tun bɛ a occupelen don a bɛ san 2 bɔ an bɔra k'o libérer o tɛmɛnen fɛnɛ kɔfɛ k'u ye Jɛnɛ fɛnɛ libérer k'u bɛ ka dugu camanba de libérer ale fo ka ko a ma ko est ce que mɔgɔw bɛ ka segin ka t'u ka duguw la
a ko a ma ko wayi mɔgɔw bɛ ka segin ka t'u ka dugu la ko depuis kɛlɛ in daminɛna san 9 bi ko mɔgɔ 350 de kun bolila ka b'u ka dugu la an filɛ nin ye wagati min na 50 y'a bɔ a yɛrɛ la ka décider ka t'u ka dugu la parce que kɛlɛ tɛ yen bilen a ko k'a bɛ kalo damadɔ bɔ mɔgɔ 50 de y'a décider ka segin u yɛrɛ ye ka t'u ka dugu la a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ mɔgɔ 20 de y'a bɔ a yɛrɛ la ka segin ka t'u ka dugu la ale fo ka sɔrɔla k'a ɲininka k'a fɔ ko an filɛ nin ye wagati min na bi est ce que Mali bɛna se ka nin continuer ko le fait que Fransi sɔrɔsiw tɛ yen bilen ko appui aérien tɛ Mali sɔrɔsiw bolo ko Mali bɛna se ka continuer cogo di Choguel sɔrɔla k'a répond k'a fɔ ko Fransi taara a mɛnna o ko parce que Barkhane mɔgɔw nana Serval mɔgɔw de remplacer ko Barkhane mɔgɔw y'a yira k'a fɔ k'u nakun tɛ ka terrorisme ban ko mais olu nakun ye de ka se k'u bali ka jɛnsɛn Mali kɔnɔna la o tɛmɛnen fɛnɛ kɔfɛ k'u ka nakun filanan kun ye jumɛn o ye ka se ka armée malienne dɛmɛ a ka monter en puissance kɛ sabanan o ye ka se ka population dɛmɛ donc ko n'a jateminɛ ko échec kɛra olu bɛɛ la u ma se ka armée dɛmɛ ka monter en puissance kɛ en plus u ma se ka terroristes bali u ka jɛnsɛn Mali kɔnɔ u bɛ 80% du territoire malien de la sisan n'i ye Mali sigi kɛmɛ sara la 80 bɛɛ la i bɛ taa sɔrɔ terroristes bɛ yen donc kɔrɔ b'a yira k'a fɔ ko Fransi taara a mɛnna u nakun kɛra mun ye u ma se k'u ɲɛnabɔ ale sɔrɔla k'a ɲininka k'a fɔ ko Mali dɛmɛbagaw ka ca ko est ce que Chine faralen don Mali dɛmɛbagaw kan Choguel sɔrɔla k'a répond k'a fɔ ko bien sûr ko Chine faralen don Mali dɛmɛbagaw kan k'olu t'u dɛmɛbagaw bɛɛ fɔ ko parce que Fransi ɲɛ jɔlen don Russie dɔrɔn de la donc ko o de la olu bɛ kuma Russie kan sinon Mali dɛmɛbagaw ka ca ale fo ka sɔrɔla k'a ɲininka k'a fɔ ko chinois bɛ deli ka baara kɛ mɔgɔ ye sanu dingɛ kosɔn donc ko est ce que Mali ni chinois bɛ baara la ɲɔgɔn bolo ko est ce que Mali ye sanu dingɛ dɔ di chinois ma a ye Choguel ka kuma lamɛn dɛ a ye ale répond k'a fɔ k'ale hakili la k'o tɛ mɔgɔ ɲɛ sira la ko ni Mali ye jamana dɔ sara ni jama ye a y'a sara ni sanu ye ou soit a ye wari bɔ a kun ko jamana sara pour que a ka Mali dɛmɛ k'ale bɛ a tɛ mɔgɔ ɲɛsira la en plus a tɛ jamana wɛrɛ ɲɛsira la tant que wari min kɛra ka mɔgɔ ninnu sara wari jɛlen de don Mali ma suɲɛ k'ale fɛ a man ka mɔgɔ intéressé en plus a tɛ mɔgɔ ɲɛsira la quoi ko Occident jamana dɔw ka société dɔw bɛ Mali la n'u bɛ sanu bɔ Mali la ko mais mɔgɔ si tɛ kuma o kan ko mais k'ale m'a fɔ ko an bɛ ka Russie ou bien Chine sara ni sanu ye de ko mais hali n'o kɛra don min ko mɔgɔ man ka kuma o la ale fo ka sɔrɔla ka question kelen de poser tuguni k'a fɔ ko est ce que ni Fransi taara an bɛna se k'a tenir k'a ye précaution bɛɛ ta k'an bɛna se k'a tenir ko exemple yɛrɛ k'ale y'a fɔ ale fo ka ɲɛna k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ ka segin ka t'u ka duguw de la ko o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ k'an bɛ k'an ka jamana lakana mɔgɔ tɛ ka boli ka bɔ a ka dugu la mɔgɔw bɛ ka segin ka t'u ka duguw de la donc k'an bɛ se k'a tenir o tɛmɛnen kɔfɛ ale y'a ɲininka k'a fɔ ko Choguel hakilina ye jumɛn CEDEAO mɔgɔw ka sanction in kan ko ani jamana minnu bɛ ɲɔgɔn da fɛ o jamana minnu y'a décider ka sanction bi Mali kan k'a hakilina ye jumɛn o sanction in kan Choguel y'a yira k'a fɔ ko ɲɔgɔn faamuyabaliya de bɛ Mali ni CEDEAO mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko CEDEAO mɔgɔw bɛ fɛ ka fɛn bɛɛ kɛ élection ko de ye ko et pourtant problème minnu bɛ Mali la olu ma ɲɛnabɔ fɔlɔ donc ko coup d'état minnu kɛra kun min kosɔn tant que olu kun ninnu ma ɲɛnabɔ ni élection kɛra coup d'état wɛrɛ bɛ tila ka kɛ tuguni a ko ni CEDEAO mɔgɔw tɛ fɛ coup d'état ka kɛ tuguni kun minnu kɛra sababu ye coup d'état ka kɛ u kan k'o kun ninnu de ɲɛnabɔ fɔlɔ yan'u ka taa élection na ale fo ka sɔrɔla k'a fɔ a ma k'a fɔ ko san 5 ko ka ca ale ko a ma ko mɔgɔ si ma san 5 fɔ ko assise nationale de kɛra jamanadenw y'a laɲini CEDEAO mɔgɔw fɛ k'u ka san 5 d'u ka ɲɛmɔgɔw ma yan'u k'u ka problèmew ɲɛnabɔ ko o mɔgɔ si de ma san 5 fɔ ale fo ka sɔrɔla k'a ɲininka k'a fɔ k'u bɛna wagati joli kɛ ale ko ko kumaɲɔgɔnya tun b'u ni CEDEAO mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ hakilina mun tun b'olu kunkolo la olu tun bɛ fɛ u ni CEDEAO mɔgɔw ka sigi ka kuma kɛ o kan n'u bɛna bɛn wagati dɔw kan ko CEDEAO mɔgɔw ma sɔn o ma ko mais projet dɔ de tun bɛ CEDEAO mɔgɔw kɔnɔ u tun bɛ fɛ ka sanction bi Mali kan Mali ka bin ni o le fait que a tun bɛ CEDEAO mɔgɔw kunna k'a fɔ ko ni embargo binna Mali kan tile 10 kɔfɛ Mali bɛ bin le fait que sisan u y'a ye k'a fɔ ko Mali ma bin u bɛ se ka na sisan u ni Maliens bɛ sigi ka kuma an africain damaw ni ɲɔgɔn cɛ an b'a essayer ka solution sɔrɔ problème in na ko an filɛ nin ye wagati min na ale tɛ se k'a fɔ ale fo ka ɲɛna an bɛna wagati hakɛ min kɛ fanga la a ko an bɛ yɔrɔ min na bi est ce que Mali dayɛlɛnnen don ka kumaɲɔgɔnya kɛ ni CEDEAO mɔgɔw ye Choguel ko a ma ko wayi k'olu m'o dogo depuis a mɛnna olu y'a yira k'a fɔ ko Mali dayɛlɛnnen don kuma ye u ni CEDEAO mɔgɔw bɛ se ka kuma wagati bɛɛ ale fo ka ye Choguel ɲininka k'a fɔ ko Maliens bɛ ka se ka balo cogo di ni sanction in ye ko est ce que Choguel hakili la sanction in bɛna se ka continuer nin de ye discours in jamayɔrɔ bɛɛ ye a sɔrɔla k'a fɔ ale fo ka ɲɛna k'a fɔ ko ale y'o de fɔ k'a fɔ k'u y'a don africain kunna k'a fɔ ko k'u ye virus dɔ de don africain kunna k'a fɔ ko ni tubabuw tɛ ni européens tɛ ou soit ni jamana wɛrɛ mɔgɔw tɛ africain tɛ se ka fɛn k'i yɛrɛ ye o de la an bɛ tan hali bi o yɛrɛ de la cɛ in bɛ ka question poser parce que n'o tɛ mɔgɔ tɛ nin question poser o a ko ala ma san 30 sɔrɔ coup d'état 4 de kɛra a kɔnɔna la donc ko c'est parce que kun minnu bɛ k'a to coup d'état in bɛ ka kɛ o kun ninnu de ma ɲɛnabɔ ko hali n'an continuera nin kan kelen in kan coup d'état wɛrɛ bɛ kɛ tuguni tant que solution ma sɔrɔ problème ninnu na a ko filanan ye mun ye ko ni ko an ka baara kɛ sariya kan ko i yɛrɛ kan ka sariya bonya
ko CEDEAO mɔgɔw ka jɔ sen foyi tɛ mun b'a yira k'a fɔ ko u bɛ se ka embargo bin mɔgɔ kan. A tilala ka yira tuguni k'a fɔ ko BCEAO mɔgɔw ka jɔ sen foyi fɛnɛ tɛ mun b'a yira k'a fɔ k'u bɛ se ka nin kɛ, c'est-à-dire u ye ko min kɛ Mali la. I n'a fɔ a bɛ deli k'a fɔ cogo min ko convention dɔ bɛ ONU mɔgɔw fɛ mun b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ man ka sanction ta jamana contre la kɔgɔji tɛ jamana mun na, donc convention sans littoral, mais CEDEAO mɔgɔw y'a kɛ. A ko togo di I bɛ se ka jamana sigi sariya kan ka sɔrɔ I yɛrɛ tɛ ka sariya bonya, donc k'i tɛ ka communauté internationale mɔgɔw ka sariya bonya, communauté nationaux fɛnɛ I to k'olu ka sariya bonya, donc ko fɛn min tun b'u kunna dɔrɔn u tun bɛ fɛ ka fanga in de labin ka na ni mɔgɔ ye mun b'a ta u ka dabada ma. Question laban kɛra mun ye ale fɔ k'a ɲininka k'a fɔ ko mɔgɔ caman b'a fɔ ko Choguel de ye problème ye ko parce que agenda dɔ b'a bolo k'a bɛ fɛ ka kɛ président ye k'a hakilina ye mun ye o ko in kan. A ko ŋaniya kelen min b'ale la bi o y'a ye président de la transition ye ci mun kalifa ale la pour que ka gouvernement diriger o ŋaniya de b'ale kɔnɔ bi en plus o objectif de b'ale kɔnɔ bi. Ale fɔ k'a ɲininka k'a fɔ ko est ce que ni Choguel wulila sɔgɔma a b'a yɛrɛ ɲininka k'a fɔ ko est ce que a bɛna kɛ Mali président ye. Choguel ko a ma k'a fɔ ko ale dalen don Ala la, ale dalen don dakan na, bɛɛ b'i dakan de bolo. Ale fɔ ka sɔrɔla ka ɲininka k'a fɔ ko est ce que candidature ko bɛ Choguel kɔnɔ, est ce que a bɛ fɛ ka kɛ président ye. Choguel ko a ma k'a fɔ k'ale tɛ don o débat kɔnɔna la. K'olu haminako ye fɛn min ye nin wagati in na o ye ka Mali bɔ nin degun in kɔnɔna la. Ko Mali binnen don, Mali mangɛnɛ, Mali bɛ ka lamaloya ko haminako min b'olu la bi o ye ka Mali lawuli de ye k'a lafurakɛ, k'a lajɔ, k'a lawuli, k'a latagama, k'a laboli. Sɔrɔla k'a ɲininka k'a fɔ ko tɛ se ka kɛ an dafɛ jamanaw kɔ, ko an diminen don an dafɛ jamanaw kɔrɔ. Choguel ko a ma k'a fɔ ko an diminen tɛ an dafɛ jamanaw kɔrɔ ko parce que an dafɛ jamanaw yɛrɛ sɔnna a ma k'a fɔ ko u jo tɛ kɛlɛ in na. Ko parce que olu filɛ nin ye yɔrɔ min na bi u bɛ population de bolo. Ni population y'a décidé sini k'a fɔ k'u t'u kɔ, donc ko in bɛ banna o. A ko président tɔ ninnu sirannen de don ka kuma ko parce que u b'a fɔ ko ni kumana Faransi bɛ dimi kɔrɔ, ni Faransi dimini kɔrɔ a man ɲi ma, ko o de la olu y'a f'u ka population mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko ni aw t'an ko dɔ min o de man ɲi an ma. Donc o hukumu de kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko ni jamana kɔnɔdenw mako bɛ liberté de la olu bɛ fɛn bɛɛ kɛ pour que ka jamana kɔnɔdenw ka yɛlɛma hɔrɔnya d'u ma.